लाइक करंतु मते मोर सब वीडियो रे गोटे कमेंट करंतु जोटा कि जानि परिबे से व्यक्ति जनक मो ब्लॉग देखुचंती तो तांको प्रोफाइल जाई कि विजिट करिवि आ तांकर वीडियो जाई कमेंट करिवि आ तांको वीडियो को भी लाइक करिवि आ तांको चैनल को भी सब्सक्राइब करिवि श्योर एटा ब्लैक कलर ता तो आको मु लगेनी यार मोर गोटे ड्रेस अछि माने नुआ ड्रेस ऑर्डर अच्छी से ड्रेस को मैचिंग एटा हबो बहुत बढ़िया लगे तो भाविली चलो एटा गोटे नहीं जो मिलु तो जो नहीं जो शाइनिंग तो गोटे मोर गोटे हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु रूपा मु स्वागत करुच्ची आपण मानक प्रिय चैनल उषाडे चैनल आपण मैंने सब केमती अच्छे आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे आ खुशी थे आ मु भी भलरे अच्छी आटा ना मु ब्लॉग स्टार्ट करुच्ची मॉर्निंग रू तो समस्त को गुड मॉर्निंग बा शुभ सकाळ एबे प्राय 8टा होता तो मुझे गाधे पाधे आसिक ठाकुर पूजा कर नौची ठाकुर ये घर ठाकुर को पूजा अर्चना सब सरी सारापर टे चंदन लगे जो चंदन की माने मंदिर रू आनी मत एमती लगा बहुत बढ़िया लगे आ दिन सारा फ्रेश फील हुए गोटे पॉजिटिव माइंड फील हुए तापर मुझे आसीगली वृंदावती गोटे पूजा करने आ सूर्य गोटे पानी चढ़ावाई जेहेतु आम पूर्वमुखी घर अच्छी तो सूर्य पूरा फ्रंट रे देखा जाउछन जेहेतु सूर्य देवता प्रत्येक देवता तो सकाळु दर्शन करिकी पानी चढ़े एमती दिनटा को आरंभ कले बहुत ही बढ़िया लगे आ मत ना मुझे सकाळु सब बेले एमती सूर्य को पानी चढ़ाए मत बहुत भल लगे सूर्य को पानी चढ़ाऊ आ सूर्य को पानी चढ़ेले तार भी गोटे महत्व रही से निहाती गाधेइबा परे ना सकाळु पानी टिके चढ़ेले दिन जाक पॉजिटिव फील हुए माने दिनटा केमिति स्मूथली चली जाए जना पड़ेनी आपण मैंने जी भी माने गाधौचंदी मॉर्निंग टू तो श्योर पानी सूर्य गोटे दिंतु चढ़ातु अर्घ्य दिंतु बहुत भल लगे तापर देखंतु मुझे वृंदावती गोटे पानी चढ़ेली सूर्य गोटे पानी चढ़ेकी मुझे चलीगली किचन को कहीं किचन में मतलब बहुत गुड़े काम थिला आउ ब्रेकफास्ट बनाला लंच बनाला सब मोर माने वीडियो शूट भी कर पारे कहीं मोटे टाइम भी होता तो सब सारिकी मोर ब्रेकफास्ट भी सारिकी हस्बैंड भी ब्रेकफास्ट सारिकी ऑफिस चली गले माने टिफिन बॉक्स धरिकी तापर मत टे फ्री मिलला तो वाशिंग मशीन में कपड़ा पकई देती से माने आगु तो ये कपड़ा भी मोर वाशिंग मशीन वाश हो जाता ये मुझे कपड़ा जाक बहुत भल माने बालकोनी सुखे दूची जेहेतु खरा टिके तो कहीं ना इवनिंग टाइम माने 3टा 4टा हो गला ना ये बेंगलोर एवं वर्षा होची पूर्व तो जानी केते खरा होतला एबे टिके वर्षा हेल् तो बहुत भल फील होची आ ये मु सॉक्स पिंधी कहीं ना एबे केते दिन है कहीं जाने मो पाद टिके फाटुची तो मुझे पादटा क्लीन रही हुए तो माने फाटा कमिबो से मुझे सॉक्स पिंधुची तापर एबे वेदर तो ठंडा लगलानी आ बेसी किसी गरम भी लगुनी तो सॉक्स पिंधले चलिबो तो सॉक्स पिंधुची आ ये आपण मानक शेयर करूची मोर बालकनी रो ना मिनी गार्डन ये मुझे लगे पोई शाग आए गोलाप गच देखो केते बढ़िया से बहुत दिन पर गोटे फूल फुटिला ना बहुत खुशी लगुच आठी लगे कि मनी प्लांट गच आए ना लंग रेंज रोटे गच बढ़ी मुझे पकई तो माने मंजी पकई आउटे सदाबार गच तुलसी गच टिके लगे बेसी किसी गच तो मुझे लगे बालकोनी में अल्प ही गच लगे जेहेतु मोर छाତରେ भी बहुत गुड़े गच लगी तो बालकोनी कम ही गच रखी देखो गोटे कप मोर भांगी जाता तो सहीटा ही मनी प्लांट गच लगे मत ना टिके भी कौटे जगह मिले मुझे गच टे लगे मत बहुत बढ़िया लगे गच लगे ये देखो ये सब बोतल ना फोफड़ा हुए किंतु ये बोतल में पानी रखिकी मनी प्लांट गच लगे चैनल आपण मैंने जो केमती अच्छे आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भल सब सब पॉजिटिव माइंड थे कहीं जी पॉजिटिव माइंड रे देह भल देह भल रही मन सिक्योर भल मन भल रही लाइफ केमी स्मूथली चली आपण मैंने जापर से मेन मूल कारण है सब पॉजिटिव थिंकिंग रही तो चलतु आम ब्लॉग टा तो ऑलरेडी स्टार्ट कर सारे मो वीडियो देखी आबे जेहेतु आफ्टरनून आफ्टरनून प्राय 1 बाजिगला माने 1 PM हो गला तो से समस्त को
मो तरफ माने रोस्टर डे चैनल तरफ गुड आफ्टरनून आठी मो ब्लॉग स्टार्ट करछि मो गाधी के आसी अपन माने ब्लॉग स्टार्ट करछि माने मॉर्निंग रे तो मो ब्लॉग माने शूट करि पाली रिकॉर्डिंग करि पाली काहे ना सकाळू अधिक काम थाए आ रेकॉर्डिंग रे लागि गले ना बहुत टाइम माने वेस्ट हुए केमी टाइम चली जाए जना पड़े काई एते राबुजु रे हां का तो कथा करे दबुनी कि तू हां कौन कहू तू कथा करे दबुनी का सहित मते हां झियो सहित कथा हलुनी तू एते राबुजु रे को जम्मा कथा करे दउनी देखंतु सांग माने ये ला सोनी ये ला सोनो दीदी मोर फोन करथिला ता सहित मु कथा होउथली जम्मा कथा करे देलेनी खाली गाय 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 खाली हेउचंदी ओ कहबी कौन होउची तू कौन होउची तोर कौन होउची खाली मो सहित कथा हो मो सहित कथा हो खाली मो सहित कथा हो आ का सहित कथा हबनी ना ये कहूचे खाली मो सहित कथा हुओ मो सहित खेल नहीं कि इयो काहे एते बक बकउतलु तू काहे एते बक बकउतलु तू बेसी तू 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 सब नाटक करदन तू सब नाटक करदन कामड़े मत कामड़े खाया देबी तते मु कामड़े ये ला सब नाटक करदन ये चुप किने रहि जब आसिले ए बक बक होउतबो ये ताको सिखेइबो धनु मो धन लो मो धन लो मो धन मो धन मो धन मो धन मो धन मो धन ई मालो का मुर्तिलो मते चला खाया देबी रो जुड़ी अछि आउटे बॉयल भात ताको मु देबी एबे खाइबा बस पिजुली दीटा छिटे मु इठी फास्ट दे देबी फ्रूट्स ये पानीटा जो अच्छे ना आपको काढ़ी देवी कहीं ना पानीटा मु चेंज करे सब बेले देखो सोनी करामती साड़े पानीटा जेहेतु गंधे मु चेंज करी खा पकानी रे पकानी ये बॉयल भात देची तो बॉयल भात देवी टेकी दे हाँ टेकी दे मु रखदेवी देखो सोनू सोनी दी जन जहाँ खाऊ एठी तांको एठी फेवरेट जगार रखी बहगा माने पिजुली उठू 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 से उठू तो जटी जीव उठू कौन दीटा पिजुली ना दीटा पिजुली एटे देइची फाळे पिजुली एटे देइची आ एप्पल देइची आ एठा बॉयल राइस देइची आ तो मिक्स दाना से मानकर अछि आ एठी पिजुली एटे तांकर डाइनिंग टेबल तांकर ये तो सकाळू मॉर्निंग के पानी चेंज हो जाए आ थरे पुणी एबे दीपहर चेंज तब रात रे पुणी चेंज हबो आ एटा ना बेसी गंधा ही एची ताकू भी सफा करियर अछि देखंतु केते गंधा करछन्ती सकाळे एटा सफा हेतिला रात रे थरे सफा हुई से खाउछन्ती जो सोनू तांकर डे चलचे हेबे लंच खाउछ सोनी खाउछु खा खा लो धन खा सोनू तू खाउछु हां खा 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 खाउछ एबे आ एटा एबे तांकर रखि देबी सफा करिकी से माने ना परिष्कार रहया को भल पाती काछडा से मानू भल लागेनी कुमारी हमर छुआ माने एला सोनी
ଦେଖନ୍ତୁ ସୋନିକୁ, ସୋନି ଖାଉଛି ଏପେଲ ପିଜୁଳି ସବୁ ଖାଉଛି। ଏଠି ସୋନୁ ଖାଉଛି ପିଜୁଳି, ତ କାଢି କାଢି ଖାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ବି ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଭାତ ଅଛି, ଭାତ ପରେ ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାତ ଜଣା ପଡୁନି। ଭାତ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି ତାଙ୍କୁ, ଭାତ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି। ଦାନା ଚାଲନ୍ତୁ କରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଲଞ୍ଚର ଯାହା ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁ ଯାହା ବି କରେ ସକାଳୁ ହିଁ କରେ। କାହିଁକି ନା ହଜବେଣ୍ଡ ଟିଫିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ହିଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରୋଷେଇ ସାରିଦିଏ, ଖାଲି ଟିକେ ଗରମ ହିଁ କରିଦିଏ ଏବେ। ଭାତ ତ ଗରମ କରିପାରିବିନି, କାହିଁକି ଭାତ ଗରମ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତରକାରୀ ପତ୍ର ଯାହା ବି ଡାଲି ଭଜା ତରକାରୀ ଯାହା ବି ମୁଁ କରିଥିବି ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଗରମ କରିଦିଏ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଖରା ଦିନ ଚାଲିଛି, ବେଶୀ କିଛି ଏତେ ମାନେ ଗରମ ମତେ ଦରକାର ପଡୁନି, ହାଲକା ଟିକେ ଖାଲି ଗରମ କରିବି। ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଜିନିଷ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଗରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ କରିଦିଏ। ତ ଏବେ ଖାଲି ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବି। ଆଉ ସକାଳୁ ତ ମୁଁ ସିମ୍ପୁଲ ହିଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲି, କାହିଁକି ନାଇଟ୍ରେ ଟିକେ ହେଭି ଖାଇବା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ କାଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ବହୁତ ଗୁଡେ ମୁଁ ଡାଲମା କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଡାଲମା ତାପରେ ଲଙ୍ଗ ବିନ୍ସ ଯୋଉ ଆମର ଗାର୍ଡେନ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଭଜା କରିଥିଲି। ଆଳୁ ଭଜା ସବୁ ମାନେ ଆଳୁ ଲଙ୍ଗ ବିନ୍ସ ଭଜା କରିଥିଲି, ସେଇଟା ସବୁ ରାତିରେ ଥିଲା। ତ ସେଇଟା ସବୁ ମାନେ ଅଧିକ ଟିକେ ଡାଲମା ଖାଇବା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଡାଲମା ନା ଟିକେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଡାଲମା ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ହିଁ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଲୋକ ତ ଅଛୁ, ଆଉ ବେଶୀ ଜଣ ବି ନାହିଁ, ତ ସରିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଉ କାଲି କାହିଁକି ରଖିବ, ତ ଟିକେ ବଳକା ହେଲେ ବି ଖାଇଦିଏ। କାହିଁକିନା ଡାଲମାରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ପଡ଼ିଥାଏ, ଖାଇଲେ ବି କିଛି ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ବି ନାହିଁ। ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ଡାଲମା ଯେତେ ଖାଇବ ଭଲ। ବରଂ ରୁଟି ଗୋଟେ ଦିଟା ଖାଉ ନା, ଡାଲମା ମାନେ ଯାହା ବି ତରକାରୀ ପତ୍ର ନା ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଇଲେ ହିଁ ଭଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରଖିକି ସବୁ ଫିନିଶ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ, ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସମୋସା ମାନେ ଆମର ଚିହ୍ନା ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି, ତ ସେ ଆମର ଓଡିଆ ଲୋକ ହିଁ କରନ୍ତି। ତ ସେ ବଢିଆ ସେଠି ସମୋସା ହୁଏ। ତ ମତେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଭୋକ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଠି ସମୋସା ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ମତେ ସେ ଟିକେ ବାହାର କିଛି ବି ଖାଇଲେ ନା, ମତେ ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇବାଟା ମତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ଯଦି ରାତିରେ ଖାଇବି ମାନେ ନା ପୁରା ଟିକେ ହେଭି ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଥିଲା ମୋର ରାତିରେ, ଅଧିକ ଖାଇବା ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ସକାଳେ ସିମ୍ପୁଲ ହିଁ ବନେଇବି। ତ ସିମ୍ପୁଲ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଲି ବନେଇଥିଲି, ରୁଟି ହିଁ ବନେଇଥିଲି। ରୁଟି ଗରମ ଗରମ ରୁଟି, ଫୁଲକା ରୁଟି ସହିତ ଚା ଟିକେ ମଡିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ନହେଲେ ଜାମ୍ ଲଗେଇକି ବି ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଲି ରୁଟି ସହିତ ଚା ହିଁ ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଖାଇନୁ। ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଚା ଖାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିଫିନ ସେ ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କ'ଣ ବନେଇଛି, ସକାଳେ କ'ଣ ବନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଗପି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଆଉ ସକାଳେ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ପୂଜା କରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ତ ମତେ ଆଉ ପୂଜା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ଖାଲି ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନରେ ମୁଁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣି ଦିଏ, ଆଉ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣି ଦିଏ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଯେତିକି ମୋର ମୁଁ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପୂଜା କରେ। ଆଉ ଯଦି ହଜବେଣ୍ଡ ପୂଜା କରିକି ଯାଇନଥାନ୍ତି ତ ମୁଁ ପୂଜା କରେ। ନହେଲେ ମୁଁ ସେ ତ ପୂଜା କରିକି ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଏତେ କରେନି, ଖାଲି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରେ। ଆଉ ଯାହା ଯଦି କ'ଣ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜପ ଫପ ସେୟା ଟିକେ ଏମିତି ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, 10-15 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଟିକେ କରେ, ଧ୍ୟାନ ଟିକେ କରେ, ସେତିକି ହିଁ। ବେଶୀ ମୁଁ କରେନି, କାହିଁକି ନା ମାନେ ସକାଳୁ ତ ସେ ପୂଜା କରିକି ଯାଆନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସକ୍ଷମକୁ ଧରି ମୁଁ ଯେତିକି କରିବା ଅଛି କରେ। ଆଉ ମନରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଯଦି ଅଛି, ଠାକୁର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଶୁଣିବେ। ତ ସେୟା ହିଁ ମୋର ଭାବନା। ଏମିତି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ମୁଁ କ'ଣ ସକାଳୁ ବନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମୋର ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗରେ ତ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ ସକାଳେ ରୋଷେଇ ବାସ ଯାହା ବି କରେ ମୁଁ ସେଇଟା ସେଭ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ସେଭ୍ କରିନି। କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଟାଇମ ପଳାଏ ସେ ମାନେ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂରେ ହିଁ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାଇଁ, ସେଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିଆ କିଛି ଦିନ ଗେପ୍ କରିବି ସେ ଭିତରେ, କାହିଁକି ନା ବେଶୀ ମାନେ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଯାଏ।
तो मते भी भल लगे हजबैंड टाइम रे ऑफिस गले मन गोटे शांति लगे टिफिन टाइम रे रेडी करके देदेले ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନରେ ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ସେୟା ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଖାଲି ଭାବୁଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ ଏସବୁ ତ ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେୟାର କରିଛି, ତ କିଛି ନୂଆ କିଛି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ସିଓର ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ନିହାତି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିବେ। ନିଜ ଭଉଣୀ, ନିଜର ସାନ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭାବିକି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନ କରିକି ଜମାରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବେ ହିଁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଛି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯିଏ ବି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମୋ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ସେ ଭାଇ କିମ୍ବା ସେ ଭଉଣୀ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସିଓର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ସିଓର ଜଣାନ୍ତୁ, କାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଭାବେ ଯେ ନାଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ କମ୍ ମୋର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସେ। ବହୁତ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ନା ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତିରେ ତ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୋ ଦେହ ବି ଟିକେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲା ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତିରେ ଆହୁରି ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି ମୋର ଆସେନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ମନ ବି ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ତ ହବନି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିବା ତ ନିହାତି ଭଗବାନ ଉପରବାଲା ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ସପୋର୍ଟ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ନାହିଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ହିଁ କିଛିଟା ଭୁଲ ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଭାବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି ବା କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ରେ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବି କିଛି, ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ମୋର ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି କି ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ତ ସିଓର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ନା, ଜଣାନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି। ତ ସିଓର ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ବହୁତ। ଆଉ ଯିଏ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିବାକୁ ବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯିଏ ବି ମୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଯାଇକି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ସିଏ ବ୍ଲଗ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଯାଏ, ଭିଜିଟ୍ କରେ, ଆଉ ଭଲସେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସେମାନଙ୍କର ଦେଖେ। ମୋତେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସିଓର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ବି କରେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଏ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି। ଆଉ କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ନା, ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଚାହେଁ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, କାହିଁକି କମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଯିଏ ବି ବ୍ଲଗ୍ କରେ ନା ତାକୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସିଓର ଆପଣମାନେ ଯାହାର ବି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ସିଓର ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖେ, ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସିକି ସେମାନେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରୁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ତ ବି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖେ। ମୋତେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖି, ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଏ। ତ ଏମିତି ସେଥିପାଇଁ ସିଓର ଗୋଟେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖି ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସିଓର କରନ୍ତୁ, ସିଓର ଜଣକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ନା ସିଏ ବି ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତ ସିଓର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯିଏ ବି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ସପୋର୍ଟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ମୋ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଯାଇକି ମୁଁ ଭିଜିଟ୍ କରିବି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି କମେଣ୍ଟ କରିବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ଲାଇକ୍ କରିବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବି। ସିଓର ଏଇଟା ମୋର ବାଧା ରହିଲା, ତ ମୁଁ କରୁଛି ମଧ୍ୟ। ଯିଏ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସିଏ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସିଓର ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରେ। ଆଉ ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି ମୁଁ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ସିଓର କହୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେମିତି ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ତ ଜଣେଇ ପାରିବେନି ମୁଁ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲି କି କ'ଣ କଲି। କମେଣ୍ଟରେ ସେଇଟା ରୁଲ୍ ନୁହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନା ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିଲେ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ମୁଁ ନାଇଁ ହଁ ସପୋର୍ଟ କରିଛି କି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛି, ଜାଣିପାରିବେ ସିଓର। ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ କହୁଛି, ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଓର କରିକି କହୁଛି। ଯିଏ ବି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି,
जी भी ब्लॉग करूचंती जदि मोर सपोर्ट पाइबा को चाहूचंती तो मते सपोर्ट भी करबा को चाहूचंती तो मो चैनल रो जाईकी मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु मो वीडियो को सब लाइक करंतु आ मो चैनल रे गोटे माने मो वीडियो रे गोटे कमेंट करके जणांतु सब वीडियो रे गोटे कमेंट करके जणांतु तो मु सेमानंको जी भी कमेंट करे ना सेमानंको मु कमेंट को देखे कमेंट को मध्य रिप्लाई करे रिप्लाई कर सारा पर से कमेंट रु जाइए प्रोफाइल को मुझे विजिट करे विजिट करके चैनल को भी मुझे सब्सक्राइब करे जदि से ब्लॉग किंबा जहाँ भी किसी चैनल कर चैनल को मुझे सब्सक्राइब करे सब वीडियो को मुझे लाइक करे आ गोटे गोटे निश्चय कमेंट दे आ जी मत कर ना मैंने जानी पारे सियोर जानी पारे तो से ही सपोर्ट करूँ उभय को सपोर्ट निहात जरूरी हमें एथिरे तो किसी पैसा भी पड़ेनी टंका पैसा किसी भी पड़ेनी तो सपोर्ट करी कहीं करवानी तो मु भी सपोर्ट करी आपण मैंने भी सपोर्ट करते चलते आ बेसी गपिबिनी गपिले आपण मैंने भी बोर है कौन ये खाली गपुची तो चलते आ बेसी गपुरी चलते जीवा मुझे आज कौन रोसे कर बेसी कन्फ्यूज करूनी चलते जीवा कौन रोसे कर देखी आपण मानू तो ए लंच भी टाइम हो गलानी मुझे खाइबी तो सब गरम करी ये चलते देखा कौन कर फास्ट अफ अल ये मुझे भेंडी आलू भजा जोटा कि अल्प ही भेंडी भाजी थी तो आलू मु तो खाएनी से आलू हजबैंड को बाछिकी दे देती भेंडी आलू भजा सब दे देती अल्प टिके मो खाली भेंडी रखी कहीं मु आलू बेसी खाएनी मत आलू भल लगे सेमिति भी आलू खाइले तो मोटा हुए तो खाली मो आलू माने आलू पकाए सबुतिर तो ये भेंडी आलू भजा तो खाली भेंडी मो रखी भेंडी आलू भजा अच्छी मटर चना आलू गुगुनी जोटा मो हजबैंड को बहुत फेवरेट देखो ये मटर चना आलू तरकारी केमती मत प्लीज गोटे कमेंट करके जनइबे देखी देखो ये पूरा गरम करबी गरम कले ना बहुत बढ़िया लगे देखो आ मत ना मटर चना आलू तरकारी ना टिके मेस हेले भल लगे माने मटर चनाटा ना टिके माने मिक्स हम देखो आरे अधे मटर मु मिक्स करी माने टिके अधिका बॉईल करी तो अधिका मु मटर बेसी भी मुझे मटर भी अच्छी देखो आलू देखो आलू मुना अल्प पकई कहीं मु आलू खाएनी तो हजबैंड को आलू कर तरकारी मु गरम करी खाली गरम करार अच्छे टिके बहलिया भी पानी पड़ जा पड़ कौन कह रखिले ना गंधे मुझे अलरेडी मु सफा कर सारी गैस फैस देखो आउटे भात भात अल्प ही कर अल्प हजबैंड को दे दीचे आ मो रखी जहाँ जब बढ़ आ गोटे कथा कहि आज मुझे बतरी देखु यहाँ चाउल बतरी चाउल देखा देखते चाउल बतरी यहाँ ना चाउल को मुझे बाटी भाभी माने रोसे बास सरला बाटी देकी जी मोर कम करी किंतु मत समय है बहुत लेट होता तो से बाटी पार नी तो खाई सारा पर ही आपको बाटी गोटे देखु बिरी बतुर्ची रात ही भिजेक रखी पूरा माने बिरी पूरा देखो बढ़िया से देखो बढ़िया से बड़ी भी हो बहुत बढ़िया कर आगो बिरी आपको बाटी तो आपको एमती घोड़े रखी दूचे ओवरनाइट आपको बतुर्ची आपको ना मु 10 को ही बाटी था किंतु मोर काम रहीगला ताको बाटी सोनू सोनू को फाड़े देती फाड़े अच्छी बुट भी भजा एमती आउटे काकुड़ी काकुड़ी फाड़े रखी काटिकी खाइबी सालेट रे गोटे पापड़ मु छाणी रखी देखिपुं पापड़ तो पापड़ दीटा छाणी तो हजबैंड को टिफिन देती मो रखी आपण मैंने देखिले कौन सब मु रोसे करची
ଏବେ ଯିବି ମୁଁ ଖାଇବି। ତ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ବି ହେଲାଣି, ପ୍ରାୟ 1:30 ଉପରେ ହେଲାଣି। ତ ଭୋକ ବି କଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କାଲି ଆମେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କଣ ହେଇଥିଲା, ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଗଲୁ। ମେଡିସିନ ଦୋକାନରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଏଇଟା ସରି ଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ନା ଆଲୋଭେରା ଆମ୍ଲା ତ ମୁଁ ଖାଏ ସକାଳୁ। ତ ଏଇଟା ନା ଆମ୍ଲା ଜୁସଟା ମୋର ନା ସରି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସରି ଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନରେ ଆମ୍ଲା ଜୁସ ତ ମିଳିଲାନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଆମ୍ଲା ଜୁସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟାର ନା ବଡ ସାଇଜ ଟା ଥିଲା। ତ ବଡ ସାଇଜ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ ସାଇଜ ଆଣିଲି ନା, ତାକୁ ମାସେ ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ମାସେ ମୋର ଏଇଟା ନା ମିଡିୟମ ସାଇଜ ଟା। ଏଇଟା କେତେ ml ଅଛି, ଏଇଟା କେତେ ml ଜଣା ପଡୁନି। ହଁ, ଏଇଟା ନା 500 ml। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା 500 ml। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖାଯାଉନି ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇଟା ନା 500 ml। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖାଯାଉନି ଏଇଟା, ତ ଦେଖା ତ ଯାଉନି। ଛାଡ, ଏଇଟା 500 ml ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ବୋଟଲ ଟା। ତ ଏଇଟା ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋଜ ହବ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସିଏ ପୁରା 1 ଲିଟର ମତେ ଦେଖେଇଲା। ତ ଲିଟର ମୁଁ ଖାଇବାର ମୋର ଦରକାର, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ହିଁ ଖାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯଦି ଆଣିବି ନା, ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ମୋର ସେଇଟା ଯିବ। 3 ମାସ ୟୁଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବା କଥା ନାହିଁ। ତ 1 ମାସ ଭିତରେ ତାକୁ ସାରିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମିଡିୟମ ସାଇଜ ଟା ମିଳିଲାନି। ସେ କହିଛି ଆଜି ଆଣିବ ବୋଲି, ଦେଖାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଆଣିଛି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ନା ମୁଁ କହି ରଖିଛି, ସେ ଜିନିଷଟା ନା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କଣ ଆଣିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ କଣ ଫ୍ରିଜ ଖୋଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ ରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନୂଆ ଗୋଟେ ମୋର ଏଡ୍ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଲା ସୁଇସ୍ ବିୟୁଟି କମ୍ପାନୀର ବହୁତ ବଢିଆ ନେଲ ପଲିଶ ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, କଲର ଟା ନା ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ତ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନେଲ ପଲିଶ। ଆଉ ସେଟା ବହୁତ କମ ଟଙ୍କାରେ, ମାନେ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ନେଲ ପଲିଶ ଟା ମିଳିଗଲା। ତ ପ୍ରାୟତଃ ଆଜିକାଲି ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ବି ନେଲ ପଲିଶ ରଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମତେ ନା 99 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ତ ସେ 98 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଅର୍ଡର ଦେଲି ତ 2 ଟଙ୍କା ଫେରିଲା। ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ନେଲ ପଲିଶ କଲର ଟା। ତ ଆକୁ ମୁଁ ଲଗେଇନି। ୟାର ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ଅଛି, ମାନେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ଡ୍ରେସ କୁ ମ୍ୟାଚିଂ ଏଇଟା ହବ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଚାଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଇଯିବି, ମିଳୁଛି ତ ନେଇଯିବି। ସାଇନିଂ ର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ଅଛି, ଗାଉନ ଟାଇପ ର ଡ୍ରେସ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଚାଲ ଗୋଟେ ନେଇଯିବି। ତ ଏଇ ନେଲ ପଲିଶ ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ ରେ। ନେଲ ପଲିଶ ମୋର ସବୁ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ସେୟାର କରିଥିଲି। ଦିଦି ଯେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା, ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ରିଜ ରେ ନା ଏମିତି ରହିଥାଏ। ନିହାତି କାହା କାହାର ଏମିତି ରହୁଛି, ମତେ ପ୍ଲିଜ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆମର ବି ଏମିତି ରହୁଛି, ଚକୋଲେଟ ବି ଅଛି, ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ବି ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜରେ ଏଇଟା 2ଟା ଟିଫିନରେ ମୋର ମାନେ କ୍ଷୀରର ସର କାଢିକି ରଖିଛି, ଯୋଉଟା ବଟର ତାକୁ କାଢିକି ମୁଁ ଘିଅ କରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ବି ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି, ଆକୁ ମୁଁ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଇସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆକୁ ମୁଁ ଦବେଇକି ଆଇସ କାଲି ଆମେ ପାଣି ଟାକୁ କ୍ଲିନ କରିଥିଲୁ, ମାନେ ଆଇସ କୁକୁଆକୁ କ୍ଲିନ କରି ପାଣି ସବୁ କ୍ଲିନ କରିଥିଲୁ ଏମିତି। ଏହାର ସବୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛି। ନେଲ ପଲିଶ ମୋର ଯେତିକି ମାନେ କଣ ସବୁ ଅଛି, ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଟା ମାନେ ମୋର ଭିଡିଓର ଉପରେ ମୁଁ ତାର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କଣ ସବୁ ମୋର ରୋଷେଇ ଆଜି ମୁଁ କରିଛି। କାଲି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ମୁଁ କାଲି କଣ ଆଣିଥିଲି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଯାଇକି ଯାଉ ନା, ବେଳେ ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆଣିକି ହେଇଯାଏ। ସେୟା ହିଁ ମୋର ହେଇଥିଲା। କିଏ ସେମିତି କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଯାଇକି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ସେମାନଙ୍କ ଫେବରେଟ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ। ତ ସେୟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବି ସେୟା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମେଡିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ନେଲ ପଲିଶ, ଭଲ ଗୋଟେ ମୋର ଫେବରେଟ ନେଲ ପଲିଶ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ହେଇଗଲାଣି। କଥା ଆଉ କୁଆଡେ ଟାଇମ ପଡୁଛି ଜଣା ପଡୁନି, ବହୁତ ଟିକେ କାମ ଅଛି।
खाई सारा पुणी से बेटर पुणी माने चाउल आ बिर राति ही भिजे रखी बाटेर अच्छे जेहेतु मुझे मटर चना आलू तरकारी गुगुनी कर सका तो रात्रि डोसा सहित आप डोसा कहतु कि प्लेन डोसा कहतु कि चकुली कहतु आम ओडिया भाषा तो आम शुद्ध शुद्ध ओडिया कहतु चकुली सरू सरू चकुली सरू सरू चकुली सहित मटर चना आलू तरकारी गुगुनी आम राति खाइबू तो ताको मु प्रिपेयर कर खाई सारा चलते आ बेसी गपुनी खाइबी खाई आपण मैंने सहित कथा हो मो खाଇବା बाड़े दूची आज खाइबार थिला आपण मान तो पूर्वर देखी देखली आपण मान कौन रोषे करी पुणी थे आउे कही रखुची भात आउ मटर चना आलू तरकारी गुगुनी जोटा को आम गंजाम भाषा कही था आउ भेंडी आलू भजा आठी आचार गोटे मुझे जोटा मुझे दौची ना से आचार पूर्व दिन आम आनी मार्केट जाकि जेहेतु ना ए वर्ष मु आचार निजे घरे प्रस्तुत कर पारे किंतु जेहेतु घर पे आमर चेंज है चेंज हवा दरकार माने सिचुएशन भी चेंज है ऊपर ना जहाँ भी किसी सुखेब ना से आमर माने बिले 3टा अच्छा जोटा बिराड़ी सी आसिक ना माने जोटा भी नष्ट कर दिखती से मुझे बेस किसी खरा दिन बनइले सब ना आंब आचार बनाए आंबुल बनाए बहुत किसी माने खरा दिनिया जहाँ भी किसी बनाए किंतु एथर आउ किसी भी बनइले खास करना कखारू बड़ी बनाए माने कखारू नुह से कौन कहते बिरी बड़ी तो बिरी बड़ी भी जोटा फूल बड़ी भी कहते से बड़ी भी बनाए तो बड़ी बन पारे तो जेहेतु पूर्व दिन आम मार्केट जाइलु तो ये लेंबू आचार टी राग आचार टी मिलला तो सीटा मत खाया इच्छा रहा तो से गोटे आचार किणिक आनी से आचार ही लेंबू आचार आठ किसी काकुड़ी आ पापड़ ये मोर खाई नौ कहीं मत भी जोर भोक जाइला आपण मैंने खाई ना जातु खाई दिंतु मोर भी खाଇବା मु खाई नौ ये मु ब्लॉग मोर शेष करुच्ची बेस किसी भी शेयर करूनी कहीं अधिक शेयर कले वीडियो देखते एवं भी बहुत लंबा हो गला किंतु आपण मैंने जी भी मो वीडियो भी लास्ट जाए देखुं ना से बहुत बहुत धन्यवाद आदि मो चैनल नुआ प्लीज सब्सक्राइब करदे वीडियो टाक भल लगे लाइक करदे ऑन नोटिफिकेशन को ऑन करदे रोची बाय बाय जय जगन्नाथ।